Life Extension Vitamin D3. I'm Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Nagkabata og nagkadaghan ng adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay atean. Ayaw intaw hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makab-o. Ginama kini sa mga natural na sangkap nga siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay atean. May buhay sa makabuhay.